बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इसहाक डार ने पूरी पाकिस्तानी कौम का मुआशी कत्ल किया है और यही वजह है कि इमरान खान को कौम से हंगामी इजलास करना पड़ा है, क्योंकि अब जो मिनी बजट पेश हुआ है और जिस तरह से तकरीबन तमाम अशिया महंगी हुई हैं, लेकिन जो सबके तोते इस वक्त उड़ चुके हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और अब अगर किसी को लगता है या पाकिस्तान में मौजूद किसी भी तबके को ये लगता है कि मामलात इतनी आसानी से अब उसके लिए दुरुस्त हो जाएंगे, चाहे वो एलीट क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है या बिल्कुल लोअर क्लास है, हर तबका अब इफ़ेक्ट होने जा रहा है। क्योंकि जो बम फोड़ा गया है और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव खबर है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आप देख लें कि किस तरह IMF प्रोग्राम के अंदर एक जानिब आपका वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहता है कि IMF को मैं देख लूँगा, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है जब ये बातें की जा रही थी, और इतने अरसे से मेरा ताल्लुक़ है, मैं इतने अरसे से, सालों से, दहाइयों से IMF को डील कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, आप बेफिक्र ना करें। डार आ गया है और अब आप हाल देख लें, डॉलर कहाँ जा पहुँचा, डॉलर बेकाबू हो चुका है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कहता है कि हम तो छींक भी नहीं मार सकते IMF की मर्ज़ी के बगैर। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने इस वक्त मुल्क को तबाह किया है। और मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, वो वाक़या है कि एक गांव में कोई चोर चोर की सदाएं लगा के पूरे गांव को उसने इकट्ठा किया और पीछे से पूरे गांव का सफाया कर दिया। अब यही कुछ इन्होंने हमारे साथ, हमारे मुल्क में किया है। अब वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। ये पहले सदर के पास गए थे, मिन्नतें तरले करते रहे कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसे पेश कर दिया जाए। सदर ने एतराज़ात लगा दिया और कहा कि जो सीधा प्रोसीजर है वो अपनाएं और पार्लियामेंट से इसे पास करवाएं। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अब ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुआ। कौमी असम्बली का इजलास राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत मुकर्रर वक्त से तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल 2023 ऐवान में पेश किया और इस सब के अंदर वही सब कुछ इन्होंने किया। मुल्क का बेड़ा गर्क तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ये अपनी सियासत से बाज नहीं आए। आप देख लें कि इमरान खान की गिरफ्तारी और ये तमाम तर चीज़ें, अब पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर भी आप शर्मिंदा होते हुए आपके चेहरे पर कोई नदामत नहीं है। वो क्यों होगी? ढीठ हैं, मुतमईन हैं, अपने करप्शन केसेस माफ़ करा लिए हैं, अपनी अना की तस्कीन के पीछे हंसता बसता मुल्क जो है वो तबाह कर दिया है। अब वज़ीर ख़जाना का कहना था कि PTI की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नुकसान पहुँचा। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में मईशत तरक्की कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के दौर में GDP में 112 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। नून लीग हुकूमत कर्ज़ों में कम से कम इजाफे की कोशिश करती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। PTI के दौर में मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। PTI दौर में आम आदमी की आमदन में कमी आई। उनका कहना था कि बिजली के शोबे में इस्लाहात हमारे लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। ये तमाम तर चीज़ें, अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद और ये बताने के बाद मुझे कौम का कितना गम है। वैसे उस वक्त चेहरे देखने वाले थे उन लोटों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे थे और इनकी अपनी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की शक्ल देखने वाली थी। तो ये तमाम तर लोग जो भी पार्लियामेंट में बैठे थे, आज सबकी सियासत दफन हुई है, क्योंकि अवाम ने आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो आपने सरप्राइज़ दिए हैं, इस पर आपको भी सरप्राइज़ देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश करते हुए अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देते हुए कहा कि लग्जरी अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 17 से 25% करने की तजवीज़ है। शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर ने शुरू में कहा था कि क्या हुआ, एक रोटी 2-3 भाई मिल के खाएँ। वैसे एक चीज़ है इस मामले के अंदर, ये हुकूमत ये चूचू का मुरब्बा मिक्स अचार फ्रंट से लीड कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं कि लीडर इज़ द वन हु लीड्स फ्रॉम फ्रंट। देखें, ये भी तो पूरा मुल्क खा रहे थे, पहले अकेले अकेले एक एक करके ये खाते थे, अब ये सारे मिल के मुल्क को जो है वो नोच रहे हैं। तो कितनी बड़ी काबीना इन्होंने बना ली है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना इन्होंने बनाई है। फिर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि
شادی ہالز کی تقریبات کے بلوں پر 10% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، جبکہ سگریٹ اور مشروبات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں اضافے کی بھی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ کیا بوجھ ڈالا؟ اسی تناظر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں 40 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور BISP کی رقم 1360 ارب روپے سے بڑھا کر 400 ارب روپے کی جا رہی ہے، یعنی 1000 بڑھا کر 10,000 عوام کے پیٹے آپ ڈال رہے ہیں، اور مخصوص لوگوں کو بے نظیر انکم کا فائدہ ہے۔ تو جو چیزیں آپ 20,000 روپے میں خریدتے تھے وہ اب آپ کو 35,000 روپے میں خریدنے پڑیں گی۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ ادویات، پیٹرولیم، سپورٹس کی LCs کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر معاشی ترقی کی رفتار سست ہوگی، مگر بعد میں یہ شرح 4% تک ہو جائے گی، یعنی یہ وہی فضول باتیں جو پہلے بھی ڈار صاحب کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اب ہر چیز پر سیلز ٹیکس بڑھا دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے، چاہے وہ بچوں کی چیزیں ہوں، خواتین کی چیزیں ہوں، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، سب چیزوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی مینٹیننس، میڈیکل ادویات پر بھی تباہ کن انداز میں قیمتوں میں یہ اضافہ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ 1% سے جو انہوں نے 17 سے 18% کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیا ہوگا اس 1% سے۔ اس سے اب 150 ارب روپے سے زائد کا بوجھ 50 بلین روپیز، یہ بوجھ پاکستان کی عوام پر آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لگژری آئٹم سے 60 سے 70 ارب روپے کی آمدن کا امکان ہے حکومت کو، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ عمران خان نے کیوں آج قوم سے خطاب کیا؟ عمران خان نے ملک کی جو معیشت ہے اور غریب کا جو اس وقت حشر نشر کر دیا گیا ہے، غریب کی زندگی تباہ کرنے میں حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مشکل فیصلے تھے تو پھر آپ آئے کیوں تھے؟ آپ نے غربت مکاؤ مارچ کیا، آپ نے کہا کہ ہم نے غربت مکانی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، دیوالیہ کر دیا۔ آپ یہ سب کچھ کرنے آئے تھے، یہ آپ کا نعرہ تھا، اور ہم تو آپ کو یہ نعرہ بھولنے نہیں دیں گے۔ بعد میں بے شک آپ نے ٹی وی پر آ کر کہا، اور آپ کے غلام دستگیر نے اعتراف کیا کہ جی وجہ یہ تھی کہ جنرل فیض کو عمران خان آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اس لیے ہم آئے، ہماری تو سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی تھی۔ باجوہ نے انہیں ساری یہ پٹیاں پڑھائی تھیں۔ ویسے یہ سیاسی خودکشی انہوں نے کی ہے، کیسز کے حوالے سے بے شک یہ بینیفیشری ہیں، روزانہ کی بنیاد پر انہیں NRO مل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ اب نیب کے آرڈیننس کے ذریعے تقریباً 190 بیوروکریٹس نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس وقت اس حمام میں سب ننگے ہیں، اور یہ جو سارے ننگے ہیں یہ عوام کو اب ننگا کر رہے ہیں، ننگا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ شہباز شریف جو آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑ گئے تو میں عوام کے لیے اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا، یعنی ان کی گھٹیا گفتگو، جھوٹ اور حالات کا اندازہ لگا لیں۔ اور ان جیسے بھکاریوں کو پوری دنیا میں بھیک دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ 2 ٹکے کی گورنمنٹ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بہت بڑا مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرانے کی جو ہے وہ تیاری کی جا چکی ہے، اور حکومت نے عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 32 روپے فی لیٹر اضافے کے ذریعے مہنگائی کا بم گرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو آج جمعرات 16 فروری سے لگے گا۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں بھی 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ مجموعی اضافہ 50 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ڈالر کی شرح مبادلہ میں بڑھتی ہوئی بے قابو قدر بتائی جاتی ہے، جو تقریباً 272 کا ہو گیا ہے۔ متعلقہ حکام اور صنعتی ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت 12.8% اضافے کے ساتھ 281.87 روپے اور ڈیزل کی 12.8% اضافے کے ساتھ 262.8 روپے سے بڑھ کر 295.64 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ یہ 150 روپیہ لیٹر عمران خان کے دور میں انہیں تکلیف دیتا تھا، اور وہ سارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو ہیں وہ شور مچایا کرتے تھے کہ آج ڈالر 5 پیسے بڑھ گیا، آج 10 پیسے بڑھ گیا۔ اب ڈالر بے شک ایک دن میں 10 روپے بڑھتا ہے، 15 روپے بڑھتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کے اندر مٹی کا تیل 217.88 روپے فی لیٹر ہوگا،
लाइट डीजल की कीमत 196.90 रुपये फी लीटर होगी। ये कीमतें टैक्सों के हुजम पर अखज़ की गई हैं। डीजल पर लेवी जो 40 रुपये फी लीटर है वो 10 रुपये इजाफे के साथ 50 रुपये फी लीटर हो जाएगी। यानी ये लेवी भी बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट इन इजाफों से 850 अरब रुपए हासिल करने का हदफ इनका है, लेकिन इस मद में शॉर्ट फॉल का तखमीना 250 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत यकम ता 15 फरवरी पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में 35 रुपये फी लीटर गैर मामूली इजाफा कर चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, आज एक तरह से अवाम का तो इन्होंने बिल्कुल भुरकस निकाल के रख दिया है, लेकिन आज इन्होंने अपनी सियासत का भी हमेशा हमेशा के लिए जनाजा निकाला है, क्योंकि अब अगले दिनों में जो अवाम का हाल होने वाला है उसके बाद अवाम इनको हाथों में जूते पकड़कर खड़ी होगी जब ये वोट मांगने के लिए जो है वो निकलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।